महाभारतर सुंदर कथा जेतेबेले पंचु पांडव वनवास रे थिले से समय जंगल रे थरे समान को शोष लागिला आ जेतेबेले प्रबल शोष लागिची सेतेबेले प्रथमे भीम जाईची पानी आनिया पई किंतु से मध्य फेरिनी तापरे नकुल सहदेव अर्जुन समस्त जन जन की गले आ शेष रे के थिले युधिष्ठिर महाराज जाई देखंती तो पांच भाई जाक अचेत होगी गोटे जगह पड़ी गोटे जगह पानी रही ह्रद भली आउ से पानी पाखरे पांच चारि भाई जाक अचेत तो एथर युधिष्ठिर महाराज जाके सेठी पहुंचले सी पानी पिया आतुर होगी गला बेले सेठी गोटे बक थिला ताकू धर्म बक बोली कहती कहीं जक्ष बोली कहती कहीं धर्म बक कहती से कहले युधिष्ठिर से पानी पियो ना जदि पानी पीब ताहले तुम भाई भली तुम्हें भी अचेत अवस्था प्राप्त हो ना मो भाई मान को किए एमती कर ना मु करिछि कारण मो प्रश्न उत्तर से माने देई नाहंती मोर किछि प्रश्न अछि ता उत्तर जदि तुम्हें न दबो ताहले तुम्हें मध्य एठी धराशायी हो। युधिष्ठिर महाराज कहले ठीक अछि कुह तमरो कोन प्रश्न तो से जो धर्मवक जक्ष अनेक प्रश्न पचारले आ ता भीतर गोटे प्रश्न कोन थिला जानछो गोटे प्रश्न थिला किम धर्म किम कर्म किम गति एभले अनेक प्रश्न थिला कि ता भीतर गोटे प्रश्न थिला किम धर्म माने धर्म कौन तुम्हें पूरा धर्मराज युधिष्ठिर ताहले कुह धर्म कौन युधिष्ठिर महाराज कौन कहले जानछो कहले तर्क अप्रतिष्ठ श्रुति विभिन्ना मुनि जन जस्य मतना भिन्ना धर्मस्य तत्व निहित गुहाय महाजन जेनो गतस पंथा के कहले कथा युधिष्ठिर महाराज बड़ गंभीर कथा ध्यान पूर्वक सुनले बुझिपारे कहले तर्क अप्रतिष्ठ धर्म कौन ताकू तर्क वितर्क करके बुझी पारिबा नहीं पांच जन बसिक आलोचना करबा धर्म कौन बोले किए को कथा कहबो कर्म होउचे धर्म कर्म करि चल माने कर्म माने जहा करियो ता धर्म होइजबा ना कोन बापा मां को सेवा करबा होउचे बड़ धर्म आ ताठू जगत रे बड़ धर्म नाही पेट पोष नाही दोष जहा करछ करि जाओ विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार कथा कहबे किंतु प्रकृत धर्म कौन कहले तर्क द्वारा धर्म को प्रतिष्ठा करा जाई पारिबो नाही तर्के अप्रतिष्ठ काहे कि कारण शास्त्र विभिन्न प्रकार शास्त्र रही तर्क अप्रतिष्ठ श्रुति विभिन्ना श्रुति माने कौन श्रुति माने शास्त्र जे शिव पुराण पढ़िथिबो सी आसिकी कहबो ए जगत रे शिव होचंदे सर्वश्रेष्ठ शिवंक ठारू ब्रह्मा और शिव ब्रह्मा और विष्णु बाहर तेणु शिव को सेवा करवा हूँ परम धर्म जे शक्ति उपासक से कह ना 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 सर्वशक्ति होचंदे आद्या शक्ति शक्ति ठारू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि दुर्गा को पूजा करवा हूँ सबुठार बड़ धर्म जे ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ी से कह ब्रह्मा होचंदे श्रेष्ठ ब्रह्मा ब्रह्मांड को तैयारी करछंदी जे विष्णु पुराण पढ़ते से कह विष्णु होचंदे श्रेष्ठ विभिन्न प्रकार पुराण विभिन्न प्रकार मुनि ऋषि ये पुराण वेद पुराण पढ़ी केवल लोक युक्ति तर्क करेंगे किंतु धर्म सिद्धांत जानी पारे नहीं से कहले तर्क अप्रतिष्ठ श्रुति विभिन्ना मुनि जन जस्य मत ना भिन्ना मुनि मानकर बहु मनकर बहुमत ना नहीं कहते नहीं नाना मुनि नाना मत आ ताले धर्म कौन केमती जानिमा कहले धर्म से तत्व निहित गुहाय धर्म कौन ताहा बहुत गंभीर कथा समस्ते जानते नहीं धर्म विषय रे धर्म से तत्व निहित गुहाय महाजन जेन गतस पंथा कौन पंथा ना महाजन माने जो रास्ता रे जाउछंती सेटा हला धर्म ओके ताकू ग्रहण करबा दरकार अच्छा महाजन की महाजन माने व्यापारी ए जो गांव रे सब महाजनी माने अछंती धान महाजनी देशियाल महाजनी ना कौन महाजनी आसिले चना नेबे धान नेबे आई ए महाजन नुह महाजन 12 जन अछंती केते जन हाँ से 12 जन महाजन जो मार्ग देछंती से मार्ग को जदि तुमे धारण करिवो ताहले ताकू कह जाय धर्म कौन कौन 12 जन महाजन आमे जानू से 12 जन की हरि बोलो सत्संग कले बुझ पारिबा ए 12 जन महाजन को विषय किए कहिथिले ना जमराज कहिथिले तांको दूत मान को षष्ठ स्कंद भागवत रे सेते जमराज कहउछन तांकर दूत मान को कहउछन अरे दूत माने ये अजामिल महापापी भगवान को नाम जप करके उद्धार हो जाइछि तार सब पाप नष्ट हो जाइछि
ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଏ ତ ବହୁ ପାପ କରିଥିଲା, ବହୁ କୁକର୍ମ କରିଥିଲା, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା? କି ପୁଣ୍ୟ କଲା କି ସିଏ? ନା ରେ, ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ କଣ ତମକୁ ଜଣା ନା କଣ? ତମେ ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବନି। ତମେ କଣ ଏ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବଡ ବଡ ଦେବତା, ଯକ୍ଷ, ନାଗ, ରକ୍ଷ କେହି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ କଣ ଜାଣିବ? ଯମଦୂତ ମାନେ ତୁମେ କଣ ଜାଣିବ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ? ନା କିଏ ଜାଣେ? ନା ଧର୍ମକୁ 12 ଜଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। 12 ଜଣ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଗତରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। 12 ଜଣ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଏଠି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପକ୍ଷକୁ। ସେମ୍, ବୁଝିପାରିଲା ନା? କଥା ଦିଟା ଏକ ସେମ୍। କାରଣ ସିଏ ବି ଧର୍ମରାଜ। କିଏ? ଯମରାଜଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ କୁହାଯାଏ ନା। ଯମରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ, ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ। ଏ 3 ଜଣ ଯାକର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯମ, ଆଉ ଯମଙ୍କର ଅଂଶ ହଉଛନ୍ତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଂଶ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମହାଜନ ସେଇମାନେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। 12 ଜଣ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ? 12 ଜଣ। ସ୍ୱୟଂଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବଳି ବୟାସକି ବୟମ୍। 12 ଜଣ ହେଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବଳି ବୟାସକି ବୟମ୍। ସ୍ୱୟଂଭୁ ମାନେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା, ଯେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂଭୁ ନାରଦ, ନାରଦ ମାନେ ନାରଦ। ସ୍ୱୟଂଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ, ଶମ୍ଭୁ ମାନେ ଶିବ। ସ୍ୱୟଂଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର, ଚତୁଷ୍କୁମାର, ସନକ ସନାତନ ସନନ୍ଦ ସନତ କୁମାର। ସ୍ୱୟଂଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ। କପିଳ କିଏ? ଦେବହୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କପିଳ ଦେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ସ୍ୱୟଂଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ମହାରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ, ସୀତାଙ୍କର ପିତା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ, ଭୀଷ୍ମ ବଳି, ବଳି ମହାରାଜ, ବୟାସକି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଅହମ୍ ବୟମ୍ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କିଏ? ଯମରାଜ। ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ 12 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ ମହାଜନ। ଏ ସଂସାରରେ 12 ଜଣ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ 12 ଜଣ ହିଁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବଳି ବୟାସକି ବୟମ୍। ଦ୍ୱାଦଶତେ ବିଜାନିତ ଧର୍ମ ଭାଗବତ ଘଟା। ଏଇ 12 ଜଣ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ପାପି ତପି ମାନେ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ 12 ଜଣଙ୍କଠୁ ହିଁ କୃପା ପାଇକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବେ। ନାରଦ ମୁନି ସେ ତ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାଲା, ଯୁଆଡେ ଯିବେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ। କିଏ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ? ଭୀଷ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଜଣେ ମହାଜନ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି କଣ ଆଉ ଧର୍ମ କଣ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ପିତାଙ୍କ ପାଇଁରେ ବୋଲି ଆଜୀବନ କୁମାର ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କଲେ। କିଏ? ଭୀଷ୍ମ। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଏମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଷ୍ଠା। ଯାହା ଜୀବନରେ ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ସେ କଦାପି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ଭବତି ନୈଷ୍ଠିକେ। ନୈଷ୍ଠିକେ ମାନେ କଣ? ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ଠା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଥି ପ୍ରତି? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରତି। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ମା ମାନେ ସକାଳ ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ଦେହ ଭଲ ଥାଉ ଖରାପ ଥାଉ କଣ ହଉଛି ହଉ ଆଗେ ଚୁଲିଟା ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଘର ଲୋକ ନହେଲେ ଭୋଜନ କେମିତି କରିବେ? ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ କଷ୍ଟ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେମିତି ସକାଳ ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣ ମାନେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଚୁଲି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସେଇଟା। ସେମିତି ଜୀବ, ଆମେ ମାନେ ଜୀବ, ଆମର ଧର୍ମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ସକାଳ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବଢି ପାହାନ୍ତାରେ ଉଠି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ହରିଭଜନ ନ କଲା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ, ତାହେଲେ ସେ ଗଧ ଘୁଷୁରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖସିଗଲ, 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଗଧ, ଘୁଷୁରୀ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, କଣ କଣ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଆମର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଛେ, କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଭଜନ?
ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଜନ, ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ଠାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ରାଜନେତା ମାନେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନେତା ମାନେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନେତା। ତାଙ୍କ ଭଳି ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜକୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀର୍ଯ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନଥିଲେ ଏ ଜଗତରେ? ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ। ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ତଳେ, ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଛାୟା ତଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶାସନ କରୁଥିଲା ହସ୍ତିନାପୁରକୁ। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ କିଏ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଧର୍ମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୟନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ସରସଜ୍ଜାରେ। ଆଉ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଦେବ। କୋଉ ଦିନର କଥା? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କଥା। ଦିନକର ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। କଣ ଶପଥ? କି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ। ଶପଥ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥରେ ଶପଥ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି। ଦି ଜଣ ଶପଥ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଶପଥ କଲେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି, ଭୀଷ୍ମ ଶପଥ କଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇବି। ଦେଖାଯାଉ, କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଏତେ ଜୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସାଂଘାତିକ ଯୁଦ୍ଧ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହରେ ରକ୍ତ ସବୁ ଚୁଡୁବୁଡୁ ହେଇଯାଇଥାଏ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ବାଣ ଲାଗିକି, କାରଣ ଇଏ ସାରଥୀ ଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ସ୍ରବିତ ହେଲା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ତୀରରେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସହନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରଥରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ। ହରି ବୋଲ। ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରଥ ଚକକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ରଥର ଚକକୁ ଧାରଣ କରି ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। କୁଆଡେ? ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆଡକୁ। କହିଲେ ମାରିଦେବି ଆଜି ତତେ ଭୀଷ୍ମ। ମୋ ଅର୍ଜୁନ ଦେହରେ ସର ବାଜିଲା ମାନେ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋର ସଖା ସିଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରାଣ। ତୋମାର ହୃଦୟ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ, তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ বলে না মোর বৈষ্ণব পরাণ, গোবিন্দ বলে না মোর বৈষ্ণব পরাণ। তো এটি বৈষ্ণব আচার্য মানে কହୁଛନ୍ତି ভক্ত মানে ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ଟିକେ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ସେ ପୀଡ଼ାଟା ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କୋଉଠିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ କହିଲେ? ହୃଦୟକୁ। ହଁ କି ନା? କିଏ କଣ କହିଲା, କିଏ କଣ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହିଲା, କଷ୍ଟଟା କୋଉଠି ହୁଏ? ହୃଦୟକୁ। ପୀଡ଼ାଟା ହୃଦୟକୁ ବେଶୀ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ଆଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଧେ, କାରଣ ସେ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋ ହୃଦୟରେ, ମତେ ସେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ସହିପାରେ ନା। ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପକେଇଲେ, ଆଉ ଧରିଲେ ଗୋଟେ ରଥ ଚକ, ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆଡକୁ। ଦେଖିବେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି। ହରି ବୋଲ। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, ସେ କେଶରେ ସବୁ ଘୋଡା ଆଉ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ପାଦରେ ଉଠିଥିବା ଧୂଳି ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କେଶରେ। କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ଆଉ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଜିଣି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସବୁ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ହେଇଯାଇଛି, ଗମ ଗମ ହେଇକି ଝାଳ ବହି ପଡୁଛି। ପିତାମ୍ବର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୀ ଦେହରୁ ଖସି ପଡି ଯାଉଛି ତଳକୁ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଧରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଯୋଉ ପିତାମ୍ବରକୁ ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ପିତାମ୍ବର ଉତ୍ତରୀ ତଳେ ଖସି ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁକୁଳିତ କେଶ, ଘମ୍ର, ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ, ରଥକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ରଥାଙ୍ଗ ପାଣି, ରଥ ଚକକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାରିଦେବି ତତେ ଭୀଷ୍ମ, ମୋ ଅର୍ଜୁନକୁ ତୁ ଆଘାତ ଦେଇଛୁ। ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପକୁ,
से धनुषर तले थोई देकी हाथ जोड़ुछन कहते आस प्रभु शीघ्र आस मु अनेची तुमको केतले मते मारी पकाओ तुमे कहले कृतार्थ हो गले मु भगवान आपण विश्व नियंता जगदीश्वर आपण शपथ को भांगी देले आपण मो पई हरि बोल आपण अस्त्र को धारण कले तो पितामह भीष्म सरसज्जा शोचंती आ चिंता कर गोविंद कहते हे प्रभु श्याम सुंदर मुझे रूप को देखा चाहूँ कौ रूप जो रथांग पाणी आपण होते मो पाई बोली से सुंदर रूपटा को देखी देखी मो देहता को त्याग करी आ मृत्यु पर आपण चरण सेवा प्राप्त हिताय गौर प्रेमानंदे से आमे जीवन काल भितर भगवान को सेवा करवा दुख सुख भगवान को नहीं आमे कांदिबा जोड़ा प्रथम रू कहते आपण मानकू जदि घरे विपद आसे लोक मैंने कांदती सत किंतु तांको हृदय गोविंद नथांती किंतु भक्त जीवन में जो विपद आसीबो सी भी कांदिबो किंतु हृदय से गोविंद को स्मरण करके कांदिबो आ मृत्यु समय जितेबाला मनुष्य को मृत्यु आसीबो ना से से गोविंद ही ता हृदय थो कारण तार अभ्यास पड़ जाइथिबो आज पुअर जन्मदिन है घर प्रतिष्ठा है उत्सव है पुअर बाहागर है झीर भोजी है भक्त मैंने कौन करती भक्त मान को डाकती हरि कीर्तन करती महाप्रसाद दियंती भगवान को केन्द्रबिंदु करके से सुख मनाती किंतु साधारण लोक मैंने कौन करती विभिन्न प्रकार नॉन वेज रोषे कर खाती को भगवान भगवान तंकर मन पड़ती नहीं सुख समय ना भगवान दुख समय ना भगवान आ अंत समय केमती भगवान को तुम स्मरण कर जे दुख रे डाकी नथिबो सुख रे डाकी नथिबो अंत समय से कोन मन पकले मन पड़िबे गोविंद ना सेताई पितामह भीष्म भयंकर स्थिति रे मध्य से गोविंद को स्मरण करथिले आ एबे से मृत्यु सज्जा रे से शयन करछन्दी हृदय रे चिंता करछन्दी हे गोविंद हे कृष्ण आपण मो आखि आगे टिके देखा दियंतु आपण को देखि देखि मो देहांत हे जाऊ आ गोविंद समस्त कथा जानती से होचन अंतर्यामी महाभारत युद्ध सरी जाइछि समस्ते मृत्युवरण कर हजार हजार सैनिक कौरव माने 100 भाई माने मरी जाइछंती युधिष्ठिर महाराज कांदुछंती बसी कहउछंती सबुर कारण होछि मो जोगै माने सब मृत्युवरण कले हजार हजार सैन्य सामंत भाई माने तार कारण होछि मु पसा खेलिली के कहउछंती युधिष्ठिर महाराज आम घरे जतले झगड़ा हबो घरे झगड़ा हो पति पत्नी भितर झगड़ा कि भाई भाई भितर झगड़ा तुम जीव से घर को जन को आगे भेट क्या तो भेट ना कह झगड़ा कौन पाई है ना कुहनी कुहनी ये स्त्री लोकटा पूरा भल नहीं सी कि सब पिला सृष्टि कर मोर किसी दोष ना जदि स्त्री लोकटा को जाके पचारे हे तुम कहीं हो घर तुम स्वामी कथा सुन ना मु कौन करी लोकटा कौन भद्र लोक कि पूरा बेकारिया लोकटा आ जोगु घर झगड़ा होची घरे झगड़ा हेले किए राजी पड़बेन जे भूल मोर के भूल बोले स्वीकार करिवो ना मोर जम्मा भूल ना सेति पई त न्याय बसुची गां रे ये कहछि मोर भूल नै से कहछि मोर भूल नै तापर गां वाला विचार करी जण को भूल देबे नै तोर भूल हरि बोलो किंतु युधिष्ठिर महाराज कोन कहउतले भूल कहार नाही कार भूल मोर भूल सेथै जगत रे जे निज को भूल बोली कहे भगवान ता पाखरे रहंती किंतु केही हेले निज को भूल बोली कहते ना ये हूँ दुखर कथा किए कह किए तुम भूल बोली कहीं कहल देखा गोटे गोटे लोक पचारि पचारि जो तुम किए भी स्वीकार कर कि ना मु भूल लोकटा बोली मु खराब लोकटा बोली किए कह केही कहबे निज जगत कारण जे खराब लोक से केबे खराब बोली कहबनी भल लोक माने सबले कहे मु हूँ खराब लोकटा तो युधिष्ठिर महाराज कांदुछंदी युधिष्ठिर महाराज कहउछंती ए एते बड़ महाभारत युद्धर कारण होची मु अधम मु पापी मु अयोग्य मु दुराचारी कांदुछंती युधिष्ठिर महाराज आ समस्त तांको बुझौछंती कहछन ए युधिष्ठिर एटा कांदिबा समय नुह कारण हस्तिनापुर राजगादी वर्तमान फांका पड़िची हजार हजार सैन्य सामंत मरि जाइछंती ए हस्तिनापुर राज्य को चलेवा होछ तमरो दायित्व किंतु युधिष्ठिर महाराज का कथा सुनु नाहंती से केवल कांदुछंदी आ मन दुख करूछंदी भगवान कृष्ण भी आसिके पहुंचले सेठी कृष्ण मध्य बुझाइले काकू युधिष्ठिर महाराज को किंतु तथापि युधिष्ठिर महाराज बुझु नाहंती तो एठी भागवत में आचार्य माने कहउछंदी कृष्ण बुझेले किए न बुझिबो हो
अर्जुन को महाभारत युद्ध भितर 45 मिनिट बुझेले जे कांदुला गांडीव धनु थई देथिले से गांडीव धनु को धरिक आउ थरे युद्ध कला। कृष्ण ठारू बड़ ज्ञानी किए अच्छे जगत रे किंतु तथापि युधिष्ठिर महाराज जो बुझिलेनी कौन पाई कारण एटा थिला कृष्ण को इच्छा कि युधिष्ठिर मो कथा मध्य सुनि कि बुझिबोनी किए बुझेबो ताको के पितामह भीष्म बुझेबे। हरि बोल एटा होची कृष्णकर प्लान। आ पितामह भीष्म का पाखे युधिष्ठिर जीव एवं ता संगरे मु मध्य जीवी से चाहि बसছে ना के युधिष्ठिर महाराज चाहि बसने भीष्म पितामह भीष्म चाहि बसने गोविंद को मु देखिबी हस्तिनापुर राजगादी भविष्य को मु देखिबी से भगवान कृष्ण प्लान कले जेते जे बुझले युधिष्ठिर महाराज बुझले। तो यही भाव में युधिष्ठिर महाराज जेतले बुझु नांती जेते कथा कहला परे धन्य माने जेते बुझेला परे शेष भगवान कृष्ण पांडव मान को समस्त को लेकिन जाउछन पितामह भीष्म को पाखु कहते आस तुम मैंने समस्ते जड़े महान व्यक्ति अछंती तांको ठारू आमे जाइकी सुनिमा के से महान व्यक्ति पितामह भीष्म जे शयन करथिले कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि आ पंच पांडव भगवान कृष्ण एमाने समस्त जाइकी पहुंचले भीष्म पितामह पाखरे। एई कथा सुनिला परे दिग विदिगरु हजार हजार मुनि ऋषि माने जाइकी पहुंचले कोन पई कारण धर्म विषय आलोचना करा जिवो सेठी। पितामह भीष्म कौन कहिबे युधिष्ठिर महाराज को कौन प्रबोधन वाक्य देबे। युधिष्ठिर महाराज कांदुछंती मोर सब दोष मोर दोष मु दोषी कौन कहिबे पितामह भीष्म चलो समस्त जाइके हम सुनिबा। निजर शिष्य मान को धरी महान महान ऋषि माने भागवत रे वर्णना करा हछि सब ऋषि मुनि माने तांकर शिष्य मान को नेकी चतुर्पार्श्व रे बेढी गले कुरुक्षेत्र युद्ध रे युद्ध प्रांगण रे महाभारत युद्ध क्षेत्र रे भीष्म पितामह शयन करछंती सरसज्जा रे भगवान कृष्ण भीष्मकर पाद पाखरे ठिया हेचंती पंच पांडव माने पार्श्व रे ठिया हेचंती हजार हजार मुनि ऋषि माने तांकर शिष्य मान सहित ठिया हेचंती आ युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह कोन करछंती उपदेश प्रदान करछंती। हरि बोल। तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करछंती पितामह भीष्म कहछंती हे नारायण हे गोविंद मु केते अधम मु केते अयोग्य आ मु केते भाग्यवान जे आपण शेष समय आसिक मते दर्शन दोछंती। पितामह भीष्म सेम टाइम कहछंती मु योग्य आ सेम टाइम कहछंती मु अयोग्य अनन्य भक्त हे प्रभु मो भली भक्त ए जगत रे केही नाही माने कोन श्रेष्ठ भक्त ना अयोग्य योग्य ना अयोग्य से कहते मते आपण भगवान देखा आसती मुझे सबुठार अन्यतम भक्त अन्यतम माने कौन श्रेष्ठ कौन बुझीपार ना कहा कथा केते गंभीर कथा ये। युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म कहते हे प्रभु आपण मते आसन देखा मुझे अन्यतम भक्त अन्यतम माने श्रेष्ठ मध्य कारण जगत रे आपण जा पाक जाउछन से साधारण नुह आ अयोग्य मध्य कौन पाई अयोग्य अयोग्य कौन पाई कारण अयोग्य एथि पाई जे भक्त भगवान को पाखु जाए किंतु मुई एते अधम एते अयोग्य मोर कोनोसी शक्ति नहीं सेते आपण मो पाखु आछन मते उद्धार करिया पाई कोन बुझि पाले कि नहीं। गोटे बापार 5टा पुओ जे पुओटा अचालागी टिके बाया हलिया होथिवो बापा ता हातटा को धरथिवो काहे की कारण आउ सब तो चालाकी जाको पैसा दे देले ताके से खाई पी के बुलिवे किंतु एटा बायाटा किछि जानिवो नाही सेते बापा ता हातटा को धरथिवे ताई भीष्म कहउछन मु होछ आपनकर से अयोग्य पुत्र सेथ पे आपण मो ऊपर कृपा करिया पे एठी उपवेशन करछन। हरे कृष्ण सेते भक्त निजको सर्वश्रेष्ठ मन करबा दरकार ए जगत रे आपण मते हरि नाम देछन मु भगवान कर भक्ति करछि सेथे मु जगत रे श्रेष्ठ आ सेम टाइम मु होछ सबठार अयोग्य सेथे प्रभु मते आपण कृपा करछन मोर कोन योग्यता नाही। तो एई भली भाबरे पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को अनेक प्रकार उपदेश प्रदान कले आ शेष जेते बेले सूर्य दक्षिणायन को उपस्थित हेले जानी पारले पितामह भीष्म की वर्तमान सूर्य उपयुक्त बेल को आसिले आ अधिक समय धराधाम रहा कथा नुहे कारण इच्छा मृत्यु से स्वीकार करथिले एवं भगवान कृष्ण को निजर दृष्टिपटरे रखी से कौन कले आखि को मुद्रित कले आ तापरे कहते जमीती संध्या हो गले काकपिक माने निज नीड़ को सब फेरी जाती आ पृथ्वी धरा जमीती शांत हो जाए से भली भाव में पितामह भीष्म आखि को बंद करदे आ सब साधु सन्थ मुनि ऋषि माने कौन कले
ପାଟିକି ନୀରବ କରିକି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆଜି ପରିବାରରେ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ଯେ ପିତା ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୋକାତୁର ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ଜଣେ କୁଶଳ ଥିଲେ, ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଜନ ଥିଲେ, ବହୁତ ସାହସୀ ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୌଣସି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ହାତ ବଢ଼ଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରିଛି। ଆଜି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ହେଇପାରିଛି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଇପାରିଛି, ହରି କଥା, ହରିପ୍ରସାଦ, ହରିନାମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଇଥିବ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗୌର ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପାପ ତାପକୁ ବିନାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଚରଣରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିତାୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା କଲେ କି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିଲେ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଏତେ ବଳବାନ ଥିଲେ, ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ପିତା ମାତା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଧର୍ମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଥିଲେ।